Assalomu alaykum, boshim Ma'mur Josibonov az kanali Ma'mur Aziya. Imroz 4 mart qaror داریم در مال بازار ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان در این ویدیو سیمکا کردیم. گوی شیردار گوناجینای بغض گوناجینا یوش گوساله گوناجینا بقچه هم هست. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. معقول باشه لایک، اگر شما در کانال ما مهم باشین با کانال ابونه شوین. دستگیری و کامنتاری پدیلیت سرام فراموش نکنید. رفتیم. ما سر کردیم گوی گوساله دار. یکم گو من چهارم گوسالهش گوناجین. سر بگه 4 لیتر شیر داشته است. نرخ قنچه بونه؟ نرخش 14,000 بوده است. باز سودا میشوه. هیچ خلده بازار؟ بازار تو 10,000 نرخ بوده است. گوسالهش شروع گاینه که فرودش هم سوز. همونه گوی نوبتیمون گوی ترغیل. سیم گوسالهش گوناجین گفته نه؟ سیم گوسالهش گوناجین بوده است. سر بگه 4 لیتر شیر گوی اهلای میگه گرانش قطی گوساله‌ای مکدگی بوده است. 8,000 باز سودا میشوه. چند کد بازار؟ بازار 7 نرخ. بازار تو 7,000 نرخ کرده. دودگیش نیست. تلفن نمبر بده یکم. تلفن نمبر 902 04 0546 خریدارا باشه مرحمت. آدرس کجا که؟ زرخیز کالخوزا بوده. ما گوی گوساله داری نوبتی سیم گوسالهش گوناجین 6 لیتر شیر گارانتی بغرض گوساله 6 لیتر نرخش 13,000 باز سودا میشوه. تو چند قره کد بازار؟ 11,500 بازار نرخ کرده است. گوی گوساله دار یکم گوساله شده. بقچه گفته نه؟ بقچه سهر بگه 6 لیتر شیر 10,000 نرخش باز سودا میشوه. چند کد بازار؟ 85 بازار نرخ کرده است. تلفن نمبر بده یکم. تلفن نمبر 93 320 78 88. آدرس کجا؟ خمسانگیر. من خریدارا باشه مرحمت. گوی گوساله داری نوبتی دیوم گوسالهش بوده گوناجین. سهر بگه 6 لیتر شیر 10 نیمه 10 نیم باز سودا میشوه. چند کد بازار؟ بازار تو 9,500 نرخ کرده است. نه گوی الا گوی کارپات سیم گوسالهش بقچه بوده گوسالهش سهر بگه 8 لیتر شیر گارانتی قدی بغرض گوسالهش هم قایا بغرض گوسالهش 8 لیتر شیر گارانتی. نرخش چند گفته؟ 14,000 باز سودا میشوه. معامله دوره. چند کد بازار؟ 11,800 بازار نرخ کرده است. تلفن نمبر بده یکم. 93 199 49 99. خریدارا باشه مرحمت. آدرس کجا که؟ ورشلاباد کالخوزآباد ورشلاباد. خریدارا باشه مرحمت. من گوی گوساله داری نوبتی نرخش 13,000 گفتن که سهر خریده بوده است 11,200 باز سودا موندگان. شیرشه صاحبش یکم صاحبش 7 لیتر 8 لیتر شیر گفته است. گوسالهش نکی نمیدونیم چندم شه 11,200 سهر خریدگان همی گوان. کی بقچه باشه گوناجین؟ ما گوسالهش گوناجین بوده است. نه گوی کارپات دویم گوسالهش گوناجین بوده است. شیرش 8 لیتر سهر بگه. نرخش 16,000 بوده است باز سودا میشوه. بازار 14 کده؟ بازار تو 14,000 نرخ کرده است. 5 تا 1 دالشه 69 84. آدرس کجا؟ لیلین کالخوزآباد. خریدارا باشه مرحمت.
на гови гусаладори навбатӣ чанд гусалаш гуфтем? Дуюм гусалаш муна гунаҷин шириш чанд қа? 7 литри тоза гарантишқати нархаш 15,500 боз савдо мешава бозор то 13,500 нарх кардаст мана синаш на гови гусаладори навбатӣ нечинчи боласт дединgiz? Сеюм гусалаш буда буқача уже калон шидага буқачам ҳозир 2 литр шир дошта уже вақти шир баромадани шомада гов бо буғузай 3 моҳа буғуз гов нархиш 12,000 боз савдо мешава бозор нечи қилdi aka? бозор то 10,500 нарх кардаст гунаҷини қисир нархиш 56 боз савдо мешава бозор то 52 нарх кардаст уже гунаҷин вақти буқаравиш омадагаст соҳиби гунаҷин минаи братан гунаҷини зоттор нархиш 4,500 будааст боз савдо мешава бозор 37-38 нарх кардаст гунаҷини сия гунаҷинои ёштита гунаҷиниш 6000 бозор 5000 кардаст манаиш 5,500 бозор 48 када бозор то 48 нарх кардаст ҳардушам гунаҷини ёш қисирае коя қисирма ҳардушам гунаҷини қисир гунаҷини савдо шидаги ҳозир барака шудааст 5480 5480 сомон минаи гунаҷини сафед савдо шудааст гунаҷини ёш гунаҷини қисир нархиш 5000 боз савдо мешава бозор то 44 нарх кардаст 4400 гунаҷини нарх кардаст додагиш нест гунаҷини ёши навбатӣ нархиш 5000 будааст боз савдо мешава бозор 42-43 нарх кардаст гунаҷини қисир мана гунаҷини швед мана бинем пародаша миёнаш дароз барои молкунӣ беҳтарин гунаҷинай 1 солаву 2 моҳа будааст нарша гап занака 6000 бо муомила дора чанд кард бозор 52 бозор нарх кардаст 93-02-00 116 харидоро бошам марҳамат адрес куҷо ака заргар иш чанд пул 5 иш 5000 ишам гунаҷина қисир гунаҷини қисир 5000 чанд кард бозор 35 бозор то 35 нарх кардаст ишам ҳамон телефон номерда харидоро боша марҳамат гунаҷини ёш гусала нархиш 4000 будааст боз савдо мешава бозор то 34 нарх кардаст гунаҷини зард гусала гунаҷин шуна иш 4200 нечи қилdi 35-36 бозор нарх кардаст бунуса 5000-44-45 кардаст иш чи ишам ҳамон нарх 44-45 када то 47 када иша иш чи 48 бозор нарх кардаст иш чи 34 иса братано бо ҳаст салома қабул кунед телефон номер 556 05 84 13 харидоро боша марҳамат адрес куҷо адрес гаравти чандум насос дуюм насос гаравти гунаҷини карпат нархиш 5500 будааст боз савдо мешава бозор 48-20 бозор нарх кардаст қисирая гунаҷини қисир салом алейкум гунаҷини ёши савдо шидаги 33 ҳозир харидааст мана ина ҳозир боз савдода мондага девона шид булара қанчадан
Bularni ham oldingizmi? Qanchadan? 4 dan oldingiz, ha? Har dusha 4000 xaridasi. Mana aytib tusham. 4000 mana. Narish parudаш so'z bilas, millionus taroz.